Nagsugod na. Ilong, ilong. Walay hi, May. Hi! Ano di man dyan? Storya na isa-isa, individual testimonial. Go. How are you now? Sama sa gingo ni Ma'am Keta. Hey, good luck on JT. Oh. Ito sa'yo mong gingon? Good luck on JT. Seller niya. Kapangit kayo eh. RJ! Di ba naman gano'n si RJ? RJ! Seller si Jenny. Pinuwas pa pinball sa Usap tayo. Pagtarong, May. Ay, pasimi ko malin, be. Hi! Isa man lang ako inon. Kanta na tag-him, go. Why? 5. Wala ka, Joy. One na, like nga video. Di ka nila mag-kesa. O, storytelling, maybe. Storytelling mo, go. Kulit ka rin di ba? Iya itong iliyo. Di, tanan na, go. We had fun. Libre me. Really? Banana tea. Burrito. Tapos, mainom ako. Yeah. Yeah. And saging. Yeah. Yaray mo itong sinipikot. Ano ba? Uy, kaya saan mo na ikotang? YouTube. Ah! And multiply. Ano ba? Ah, sige. Ah! Yes, nga. Crush ni May. Ato. Oh. Hello, eh. Ako gini-upload. Bahala mo diha. May is very talkative now. Yeah, I don't know why. Guys, let's speak English. Yeah. JR, you'll pay 1 peso. Don't say vernacular. Yeah. Yeah. Patricia, that's vernacular. No, I know. Oh my goodness. You may. Oh, look. Oh, there's Sa ilog. O, yun sa may ilog. no car. That will start English. Okay, this is an individual testimonial. May, how are you? Very far. You went wet again. May, what's your course? Nursing. Uy. Where? Ano ba? Sige na. I'm Colette May Dizero. Nawas bilhin mga awalasan. Grabe, ikaw mo katawa, pikot. Kung papag-ipopos, ikaw ng business. Malen, how about you? How's life? I'm Mariana Sanchez. 17 years old, nursing. How about you, Pat? Hi, I'm here at Pat, and I'm with my friends. I'm so happy to be with them today. Ice, please. I'm Yo, Art. what is it? Ice, please. Ice, It's the head. It's the head. I have a cool lighter, oh. Oh. Ben? Oh, see, it's a light like Very nice. Ikaw food art. Yan, naman na. Ikaw food art. Ano mo video sa ako? Ako be. Ayaw? Ikaw no, tabian ka, wakay masurya ka ron, speechless. Mawaw ko, hindi yun. Bago food may, mas isinus kaya tayo yung video na sabihan. Na-change magit si May, honestly. Nigwapa siya, ha? Grabe, hindi ka pikot as Hoy, may in. masabihan si Jeremy, no? As in? Ilamos ko rin may ba? Sa ako tabihan, as in, mani, uy, ne! Ako, makalamay ako sa iya, kasi kawan ako sa iya. Mataha ka. Tabihan ito siya. Basta mawala sa inyo. Di man? Iya ba yung pwede sa front? Ha? Ako yan. Kuya, ano? Muna na ako na ngayon ni Francis. Ay, sila ka doon? Wala, kailan rin ka Francis? Gilibak na ka, Jeremy. Gilibak ko. Ay, gwapo mo, gid. Tamiwang. Wala. Okay na si Francis. Ako, na-inshake.
katang... Francis, di ba na yung Francis na liwang na naimurag ba somewhere? Hindi ka tong dungkoy na kapag Oo, nagtungkoy. Tungkol. walang barkada na Jen. Jen. Lawas. Oo. Wrong topic, elementary topic. Don't you know that we both belong? Kanto man napikot. What else? You know, we last forever. Wait, mo magkano? So, man, saan ang ibuhat mo man? No, you confess. Mangit, pero mo. Okay, confession. Ano ba naman daw? Laki. Yung kayo, bisin kito yung po. Pero, ay, naman mo, kaya... Oo, lagi ko sa'yo, napot sa'yo. Cheers, Laura, we love you. Cheers, Jetta, we miss you. No comment. No comment. Kasama mo ba? Higa ko ulit dito sa kaya ko kayo. Ay, bakit daw sabi? Grabe sa... Pagpakita na sa amo. Who else? Ito, Diyos ko. Yakod Kirby. Ngayon na si Adrian. Adrian, ano ka? Roll call. Pinaka-short na sa unahan. Form your line. Adrian. Joshua. Siya pinakataas na. Ako, si Sabrina. Sa ako. May inyo na di, May. Parintina ni May. All. Diyan na lang kami. Juan? We're really close. Yes. Ano man sila, ikikutong na ako. Bakit ka na ginagawa? Nag-slide pa. Wala. Wala. Arch, kami naman kayo, Arch. Kami kayo battery. Di, i-charge niya. Stop, ano? Yung napulot. Stop!